네, 여러분 안녕하세요. 안녕하세요, Sam. Kabarnya baik, sehat-sehat teman-teman? Sehat, 잘 지내요? alhamdulillah. 선생님 목소리가 잘 들려요? 네, 잘 들어요, 잘 선생. 들리죠? 그래요. 네, 바로 수업을 시작하겠습니다. 여러분, 우리 오늘은, 회사에서 무서라는 말이 있어요. 무서 뭐예요? 알아요, 여러분? 무서? 무서는 Indonesia 말로 bagian이에요, bagian. Kita bisa bilang bagian di perusahaan tuh 뭐랄까 misalnya bagian keuangan, bagian personalia dan sebagainya ya. Jadi 여러분에서가 아니고 여러분은 오늘 배우고 나면 나중에 졸업하고 한국 회사에서 일하게 되면 여러분 어느 부서에서 일해요? 말할 수 있어요. 얘기할 수 있어요. 그러면 우리 오늘은 부서하고 어떤 회사에 어느 회사에 아니면 한 회사에 있는 부서와 직급에 대해서 배우게 될 거예요. 오늘은 직급은 보시시고요. 부서는 bagian이에요. 네, 잠시만요. 네, 먼저 혹시 누가 좀 읽어줄래요? 이거 좀 읽어줄래요? 누가 좀 읽어줄래요? 아무나 읽어줄래요? 선생님 안 읽고 싶어요. 안 시킬 거예요. 읽어주세요. 한 명만 읽어주세요. 저요, 선생님. 네, 하세요. 읽어주세요. 이름이 뭐예요? Nur Rahma Fadila, Sam. 네, 그래요. 읽어줄래요? 읽어주세요. 이 사람의 이름은 무엇입니까? 어느 회사에 다닙니까? 네, Nur Fadila라고 해야 되나? 이름이 뭐죠? Nur? Dila. 딜라 Dila 보여주세요. 네, 딜라 다시 한번 질문하고, 그리고, 잠깐만요. 리아 아유 빵길 좀 대답해 주세요. 네, 이 질문 두 개 있어요. 질문 두 개 있어요. 첫 번째 질문은 딜라가 읽어주고, 그 다음 리아는 대답해 주세요. 알겠습니다, Sam. 네. 이 사람의 이름은 무엇입니까? 저는 리아 아유 빵길입니다. 아니에요. 땡땡땡이에요. 보세요. 그림 보세요. 그림 보세요. 자기 이름 물어보지 않아요. 네, 선생님. 네, 다시 한번 읽어주고 다시 한번 대답해 주세요. 네, Sam. 이 사람의 이름은 무엇입니까? 그 사람의 이름은 김수민입니다. 네, 맞아요. 아주 잘했어요. 자, 두 번째 질문은 이번에 닐라 말고 리아 말고 또 다른 친구 있어요. 다른 조. 누가 읽어주고 네. 싶어요? 수업 진행하지 못해요. 수업 못해요. 누구? Saya aja nih, 네. Sam. Saya aja. 네, 그래요. 읽어줄래요? 네. Yang jawab siapa, Sam? 아무나 대답하고 싶은 사람 대답하세요. 저예요, 쌤. 네, 자, 먼저 그 질문 읽어주세요. 네. 어느 회사에 다닙니까?
한국전자회사에 다닙니다. 네, 대답할 때 한국전자 회사에 다닙니다. 회사까지 붙여서 말할 필요가 없어요. 그냥 한국전자에 다닙니다. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 그래요. 네. 고마워요. 읽어줘서 고맙고요. 자, 여러분, 우리가 오늘 공부하고 무엇을 할 수 있어요? 무엇을 말할 수 있어요, 여러분? 오늘 공부하고 어떤 회사에서 무소명이라고, 무소명, nama departemen atau nama bagian di sebuah perusahaan ya, 여러분 ya. 오늘 공부하고 나서 여러분의 나중에 졸업하고 다니게 될 회사의 부서들을 소개할 수 있어요. 말할 수 있어요. 자, 여기 보면요. 보통 어떤 회사에서 한 회사에서 이렇게 부서들이 있어요. 가끔씩 팀으로 되어 있는 그 부서명도 있고요. 뭐 아니면은 영업부, 인사부, 정무부, 홍보부 그렇게 되어 있는 부서명도 있어요. 무슨 말인지 알겠죠, 여러분? 모르면 언제든지 물어보세요. 알겠어요? 네. 여러분, 혼자 말해요. 힘들어요. 여러분도 같이 말해주세요. 알겠어요? 네, 네, 쌤. 거피가 써요. 자, 그래서 선생님 아까 말하고 싶은 것은 di dalam suatu perusahaan 여러분 ada bagian, 그죠? Kita sebutnya apa teman-teman biasanya? Bagian tuh 뭐예요? Kalau sebut bagian, kalau nggak seksi. Kalau di departemen kementerian masih ada kali ya, seksi apa gitu ya. Selain bagian seksi departemen ya. Ya, departemen bisa. Iya, kadang ada juga departemen ya gitu. Tapi umumnya sih kalau di perusahaan kita sebutnya kebagian ini kebagian personalia gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau di Korea ada bagiannya, nama-nama bagiannya juga sama ya. Semua perusahaan itu pasti sama gitu. Kayak bahasa Inggris kan bahasa Inggris mungkin biasanya pakainya kalau nggak section atau department gitu ya. Nah, teman-teman lihat di belakang situ ada tim-tim kan ya? Ada tim-tim ya, teman-teman ya? Ya, nah ini kadang-kadang bisa tim, bisa bu juga ya teman-teman ya. Jadi kayak Yongop tim, itu bisa juga nanti teman-teman kalau di perusahaan Korea, walaupun teman-teman nanti ujung-ujungnya kan kerja di perusahaan Korea tapi yang ada di Indonesia sehingga penamaan bagiannya pun pasti dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi tetap teman-teman itu kan nanti akan banyak berinteraksi dengan orang Koreanya dan teman-teman itu pasti harus bicara misalnya laporan sama atasan teman-teman gitu kalau hari ini ada pelatihan di bagian personalia teman-teman nggak mungkin bilang personalia 팀에서 그렇게 하면 안 되죠. 한국어를 공부한 사람인데 ya. Jadi tetap jawabnya kita harus pakai bahasa Korea karena kita menjelaskan sama atasan kita yang adalah orang Korea. Ngerti ya maksud Sam ya teman-teman ya? Nah, di sini Yongopbu, di sini Insatim, di sini Insabu gitu ya teman-teman. Chongmutin, jadi teman-teman mau bilang Chongmutin boleh, Chongmubu boleh gitu. Kebetulan nama tim-tim kayak gini pun sudah baru ada sekarang ya, karena bahasa itu kan teman-teman berkembang ya. Sehingga banyak kata-kata ini kan teman-teman udah pasti tahu tim di sini maksudnya berarti dari bahasa Inggris team ya. Nah, itu kan kita sebutnya dengan kata adaptasi yang akhirnya nanti sudah dipakai terus gitu ya sama orang Korea gitu. Banyak mereka kata adaptasi gitu ya. Termasuk si tim ini pun akhirnya dipakai di dalam suatu perusahaan. Jadi tidak sedikit juga sekarang yang menggunakan tim gitu ya untuk menggantikan si Bu ini gitu ya. 홍보 tim. 영업팀은 무엇을 하는 부서예요, 여러분? 알아요? 영업팀? 영업팀은 마케팅 맞아요. 마케팅 아니면 pemasaran ya, 여러분 ya.
영업팀은 무엇을 해요, 여러분? 영업팀은 무엇을 해요? Pembayaran. 네네. 회사 상품을 Oh, 팔아요. 그쵸? 회사 상품을 팔아요. 아니면 판매해요. 팔아요, 판매해요. 같은 말이에요. 선생님 이야기했어요. 지난 수업에서 판매하다라는 말을 팔아요, 팔다와 같은 말이라고 설명했어요, 여러분. 그런데 회사에서 판매해요라는 말을 더 많이 써요, 여러분. 일상생활에서보다는 팔아요, 팔다 보다는 판매요, 판매하다를 더 많이 쓴다고 선생님이 몇 번 이야기했어요. 자, 인사팀은 뭐예요, 인사팀? 알아요? 여러분 한자 안 배웠죠? personalia kan? Personalia. 그렇죠. 얼마나 어쩜 이렇게 똑똑해요, 여러분. 머리가 너무 좋아요. Personalia atau kalau kita bilang SDM ya, 여러분 ya. SDM. 그렇죠. bagian sumber daya mahasiswa. 자, 인사팀은 무엇을 하는 팀이에요, 여러분? 무엇을 하는 팀이에요? 무엇을 하는 팀인 것 같아요? Milih karyawan kan? Apa sih namanya? 뭐라고요? Kayak buat milih karyawan atau menukar Rekrut departemen. karyawan. 네, 맞아요. Iya benar. karyawan apa, 여러분? karyawan baru atau karyawan lama? Karyawan baru bisa, karyawan lama bisa. 신입사원을 모집해요. ya, 모집하다 itu merekrut ya, teman-teman ya. 신입사원을 모집해요. 또 kalau buat karyawan baru berarti kan merekrut ya, merekrut karyawan baru. Terus apa lagi? Merekrut karyawan lama. Menukar posisi. menukar posisi ya. 잠깐만요. 사원을 발령하다 gitu. 발령하다 itu memutasi dan memutasi dan mempromosikan ya, 여러분 ya. Sebenarnya sih itu bukan kebijakannya mereka, tapi ujung-ujungnya dari atasan ya, teman-teman ya. 그리고 또 무엇을 해요? 인사팀에서? 무엇을 해요, 여러분? 사원에게 교육을 해요. 맞아요, 여러분? 알아요? 사원에게 교육을 해요. memberikan pelatihan kepada karyawan. 맞아요? 맞아요. 야, mungkin 여러분 모를 수도 있어요. 왜냐하면 회사에서 일한 경험이 없으니까 잘 모르죠. 네, 인사팀 가장 중요한 역할은 뭐예요, 여러분? 사원을 개발하는 거예요, 여러분. 사원을 bukan 개발 ini ya, 개발하는 사원을 개발해요, 여러분. Jadi peran insatim yang paling penting itu apa, teman-teman? Ini ya, dia mengembangkan si sumber daya ya, mengembangkan si sumber daya, mengembangkan staff ya, karyawan ya, sumber daya manusianya gitu ya. 어떻게 개발해요, 여러분? 교육을 해요. 교육을 제공해요, 여러분. 맞죠? 제공하다 ini artinya menyediakan, provide, menyediakan pelatihan, 교육 아니면 훈련. Ya, makanya nanti suka ada ada outbound gitu ya. Inbound nggak tahu ya, outbound, inbound. 자, 그다음 이어서 정무팀이 있어요, 여러분. 정무팀 무엇을 하는 팀이에요? 업무가 뭐예요? 정무팀 업무가 뭐예요? 정무팀 뭐예요? bagian urus. 이거 알아요, 여러분? foreign operator. 갑자기. 영어 정무가 영어의 용어가 기억이 안 나네요. 잠시만요.
무슨 affairs인데? ini Sam, General Affairs. Oh yes, GA 여러분 고마워요. General Affair. 그래요, General Affair. apa ya bahasa Indonesianya? Tata usaha. Bagian umum. 그렇죠. 네네, 이거 bagian umum이에요, 여러분. 네, 무엇을 해요, 여러분? 정무팀은 무엇을 해요? 업무가 뭐예요? Kalau dari PPTSM, pekerjaan yang meminjam barang. 그래요. 아주 다양한 사실은 업무를 해요, 여러분. 아주 다양한 업무를 하는데 그 중에서 두 개는 뭐라고 해야 되나? 잠깐만요. 행사를 여러분 보통 패밀리 게더링 있잖아요. 알아요, 여러분? 회사 행사를 진행해요. 아니면은 사원에게 월급을 줘요, 여러분. 그런데 자, 여러분 yang di sini itu sebenarnya perusahaannya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau ada satu perusahaan, kita misalnya ambil Mutia Companies ya, Mutia Company ya. Mutia Company, ini perusahaannya kecil teman. Jadi kalau cuma terdiri dari Yonggu Gebal Team, apalagi kalau misalnya perusahaannya cuma perusahaan produksi atau kalau kita bilang tuh teman-teman, 뭐라고 해야 되지? 갑자기 오늘 생각이 안 나, 단어들이. 우리 협력사예요. 우리 협력사예요. Tiba-tiba saya nggak inget bahasa Koreanya vendor itu. 갑자기 생각이 안 나. Obje, oke. Jadi kalau misalnya cuman obje, teman-teman tahu kan ya, misalnya kayak Samsung itu kan perusahaan besar ya. Samsung itu kan perusahaan besar. Kita ambil Samsung Elektronik. Tadi apa tuh Hanggukjeonja ya. Kita ambil Samsung Elektronik, ya kan? Nah, Samsung Elektronik ini teman-teman, dia menciptakan apa? Ada, namanya juga elektronik ya. HP pasti dibuat, ya kan? Terus apa lagi? TV, ya kan? Terus home, Home Alliance. Home Alliance itu apa ya? Segala peralatan rumah gitu ya. Home Alliance, apa ya? Alliance bener gak sih ya? Dan sebagainya. Home tools lah ya kalau kita bilang. Terus dan sebagainya gitu ya teman-teman. Ini kayak TV, kayak apa lagi ya? Misalnya kulkas gitu ya. Dan sebagainya. Nah, mereka ini teman-teman enggak dari awal yang namanya kayak HP itu kan perangkatnya banyak. Ada kameranya, terus ada dalamnya ada PCB-nya, terus ada mesinnya, terus ada touch-nya gitu kan. TV juga tuh teman-teman. Ada TV-nya, ada layarnya, ada remote-nya. Nah, itu Samsung itu tidak buat dari awal, teman-teman. Remote-nya dia buat sendiri, enggak. Ininya dia buat ini, enggak. Jadi, Samsung itu sebenarnya hanya merakit. Hanya 제조해요, teman-teman. Mereka tuh cuma 제조하다, merakit ya. Tapi sebenarnya, yang namanya, spare partnya murah gue deh. Caje, yang namanya materialnya, caje, ini materialnya ya teman-teman. Yang nama materialnya ini, itu tuh semua disediakan oleh yang namanya si objeknya. Objeknya ini teman-teman, mana objek? Jadi ini semua dikerjakannya oleh objek. Adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bekerja sama dengan Samsung untuk menyediakan berbagai macam materialnya, sehingga nanti si Samsung tinggal merakit. Nah, kalau untuk perusahaan besar seperti ini, bisa jadi bagiannya ini lebih dari yang ini, teman-teman. Tapi kalau untuk objeknya Samsung, ya, kalau Samsung kan perusahaan besarnya nih ya. Jadi kalau di Samsung Chonja sendiri itu, yang di Samsung Chonja sendiri itu bisa jadi Chongmutim itu sendiri, GA itu sendiri ya, teman-teman ya. GA itu sendiri, nah bagian finance itu sendiri gitu. Jadi nanti ada lagi Temutim atau Cemubu. Ini bagian keuangan. Finance ya, teman-teman ya. Malah ada lagi nanti bagian hukum, misalnya Bomnyu ya. Saya lupa namanya legals itu apa ya?
eh eh bom tim apa ya? Bom tim seorang 잠깐만요. 여러분도 알아야 되니까 kalau nanti ada yang masuk Samsung kan enak ya. Saya waktu itu di Samsung sih lah. Oh, bom tim ya, betul ya. Bom bom tim gitu ya. Ini semua sendiri-sendiri teman-teman. Kan kalau bom tim itu kan di sini pasti ada legal team. Legal team di sini pokoknya ada kaitannya sama misalnya perusahaan punya permasalahan dengan apa, termasuk dia yang ngurusin segala macam perizinan dari sebuah perusahaan ya gitu loh. Dia izinnya bagaimana, ngurus-ngurusin itu biasanya ada pengacara lagi di dalam perusahaannya. Nah, ini kalau perusahaannya besar teman-teman ya, perusahaan kelas Samsung gitu ya yang udah grup-grupan, mereka itu akan memasok material-materialnya itu dari perusahaan lain atau perusahaan kecil di bawah-bawahnya. Makanya Samsung itu sebenarnya bukan makanya remote itu sebenarnya bukan Samsung yang buat, tapi ada cap Samsungnya karena sudah melakukan perjanjian. Kamu kalau memprovide, kamu kalau memasok remote Samsung ke kami, itu nama Samsungnya akan harus nempel ya gitu loh, dan kamu harus setuju gitu loh. Jadi belum tentu yang namanya perusahaan makanya teman-teman kan sering dengar kan, oh kami penyuplai penyuplai shockbreaker untuk Toyota. Nah, Toyota juga sama teman-teman. Mau Toyota, mau Honda, mau Mitsubishi itu perusahaan-perusahaan besar yang tugas yang pekerjaannya yang perusahaannya sebenarnya cuma merakit, tapi dia tidak membuat pretel-pretelannya. Pretelannya itu di apa namanya di sub sama perusahaan-perusahaan kecil. Nah, itulah perusahaan-perusahaan kecil yang kita sebut dalam bahasa Korea sebagai objek atau vendor. Jadi mereka itu disebut dengan vendor dari perusahaan. Kayak Unas juga sama ya. Unas itu kan banyak vendornya gitu. Misalnya untuk penyedia eh, apa namanya kayak penyedia ininya AC ya apa sih namanya? Misalnya AC itu kalau nggak dingin lagi kenapa teman-teman? Gara-gara Freon-nya. Yang memasok Freon-nya siapa nih? Nah, oh PT Mutia gitu kan. Nah, si Mutia itu adalah termasuk objeknya atau vendornya dari si Unas gitu. Jadi kita bisa bilang vendor itu adalah perusahaan kecil yang memasok segala macam material gitu ya untuk perusahaan besar. Nah, kalau di perusahaan besar itu GA-nya sendiri, finance-nya sendiri, legalnya sendiri dan sebagainya sendiri. Lebih lebih detail ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya perusahaan kecil, nah kalau di objeknya berarti nggak segini besar teman-teman. Bisa jadi kalau di objek itu, di vendor itu kecil, Chongmu Tim itu sudah merangkap pekerjaan dari si Jemu Tim sama si Bomyul Tim. 무슨 말인지 알겠죠, 여러분? 선생님, penjelasan 괜찮아요, 여러분? Nih, gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di perusahaan besar itu lebih dipisah lagi, nanti ada finance, ada legal, dan ada sebagainya. Apalagi sih kalau udah bagian. Kadang juga ada bojon tim ya kan. Bojon tim, saya udah maintenance ya. Bojon tim juga sendiri ya. Bojon tim. Yang ini maintenance ini yang mesin-mesin besarnya itu mereka yang ngurusin. AC rusak, apa rusak gitu ya. Itu yang mereka yang ngurusin ya teman-teman ya. Makanya 기다려주세요. 잠깐만요. Nih, 잠깐만요. Oke. Dan sebagainya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di perusahaan kecil kan cuma ada Chongmutim. Berarti itu kenapa tadi saya menjelaskan kalau di Chongmutim itu ya memberikan gaji untuk karyawan ya kan, terus menjalankan kegiatan apa acara perusahaan kayak family gathering gitu kan ya, atau mungkin lagi meminjamkan ruangan ya kan. Misalnya kita perlu 교육실, 교육실 뭐예요, 여러분? 교육실? 교육실 몰라요? 교육실 itu ruangan Ruang untuk apa? Pelatihan. 그렇죠. ruang pelatihan. Nah, ya kan? Nah, 교육실 교육실을 제공해요. Jadi menyediakan apa namanya? ruang pelatihan. Terus apalagi teman-teman? Banyak ya. Bisa jadi ngapain lagi dia? Misalnya 회사
회사 관련 허가서 조리해요 gitu kan ya. Mengurusi corihada itu artinya mengurusi perizinan terkait perusahaan. Ini kalau perusahaannya kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau kayak teman-teman kita tuh yang PMI pekerja migran Indonesia bukan TKI ya sekarang sebutannya. Kayak pekerja migran Indonesia yang bekerja di perusahaan di Korea itu pun hampir semuanya bekerja di perusahaan kecil, teman-teman. Kita sebutnya di situ small industry. Small industry atau kita bilang ini dengan Sogyop. Sogyop itu artinya industri kecil ya teman-teman ya. Nah mereka ini yang nanti memasok segala macam material ke perusahaan besar, mungkin juga salah Samsung yang di Korea gitu loh. Nah kalau di Korea itu perusahaan-perusahaan kecilnya ya cuman ini aja tim-timnya teman-teman. Apalagi kalau misalnya eh, mereka pun misalnya tidak mengembangkan ya karena rata-rata gini teman-teman. Di sini ada Yonggu Gebal Team. Yonggu Gebal Team araya ya Rabun? Yonggu Gebal Team. Bagian Research and Development ya. R&D ya teman-teman. R&D ya, R&D ya, Research and Development. Bagian pengembangannya lah. Jadi sebelum mereka membuat dulu, mengembangkan dulu. Oh, kita perlu ini gitu kan ya. Nah, tapi rata-rata kayak yang tadi saya bilang Okce sebagai pemasok material ke Samsung, mereka itu sebenarnya hanya cuma ngebikin aja sih teman-teman. Rata-rata spesifikasinya, speknya itu siang itu siang nih gue sayang itu spesifikasi ya teman-teman ya. Sayangnya itu sudah dibinta sama si Samsung. Kita butuh remote yang kayak gini ya, spesifikasi. Kita butuh remote yang kayak gini. Kadang-kadang spesifikasinya pun dikasih Samsung, kadang-kadang mereka mengembangkan sendiri. Nah, pada saat mereka dikasih Samsung, ya mereka tidak perlu 연구해요 lagi. 연구해요 atau 개발해요 할 필요가 없어요. 왜냐하면 이 사양을 삼성에서 이미 주었으니까. 그런데 만약에 삼성에서 사양을 따로 안 주었고, 야, 우리 그 리모트 필요해. 너희 회사 좀 만들어주라. 만들어주고 우리한테 보여줘라. Jadi kan, coba kamu buat gitu kan. Kita nggak punya speknya nih. Coba kamu buat spek. Kita butuh remote untuk TV yang seperti ini. Coba deh kamu buat. Nah, jadi si Samsungnya ngasih kesempatan mereka untuk mengembangkan. Nah, mereka mengembangkan, mereka presentasikan ke Samsung gitu kan. Ini yang kita kembangkan seperti ini. Nah, kalau Samsungnya nggak suka, kayaknya nggak pas. Yaudah nanti aja kita yang buat, kita kasih spesifikasinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebih tipe kerjanya ya. Oke ya, jadi kayak yang Gebal timnya ini, jadi mungkin kalau di perusahaan kecilnya atau di opsinya itu bisa juga ada, bisa juga tidak, gitu ya teman-teman ya, bergantung dari perusahaan besarnya itu menyuruh mereka enggak. Karena rata-rata kalau yang di perusahaan Korea di mana teman-teman PMI kita bekerja itu hampir tidak ada yang namanya Yonggu Gebal Team. Karena semua speknya itu udah dikasih oleh perusahaan yang mesen gitu. Aku mau pesen dong bikinin remote ya. Ini spesifikasinya. Jadi mereka tinggal masukin aja ke mesin apa namanya formulanya ini rumus-rumusnya kayak gini akhirnya dimasukin ke dalam mesin ya mesinnya tinggal memproduksi. Gitu ya teman-teman ya. Nih, terus yang terakhir kita punya Hongbo Team. Hongbo Team itu apa teman-teman? Ara ya Hongbo Team. Tim promosi. Iya, tim promosi ya, public relation gitu. 한국말로 뭐예요, 여러분? 홍보팀을 무엇을 하는 부서예요, 홍보팀? Bikin iklan. 맞아요. 광고를 만들어요. 그래요. 광고를 만들어요. 또 TV나 SNS, 그쵸? 통해서 gitu ya, 에서 광고를 해요. 광고를 해요 sama 광고를 만들어요 sama ya, mengiklankan ya, 광고를 해요. 그래서 한마디로 홍보팀은 무슨 일을 하는 팀이에요? 많은 atau 대중에게, pada masyarakat dan 대중에게 회사 상품을 알려요. 알려요 artinya
artinya apa? 알려줘요. 알려줘요. 알려주는 팀이에요. 어떻게 해요? 어떻게 알려줘요? 광고를 만들어요. 오케이? 광고를 만들어서 TV나 광고를 만들거나 광고 아니면 이렇게 광고를 만들어서 광고나 상품을 설명하는 동영상 여러분 알죠? 동영상을 만들어서 TV에 올리거나 약간 올리거나 TV나 SNS에 올려요. 이해했어요, 여러분? 네, 쌤. 네, 알겠어요. 자, 선생님 지울게요. 쌤 hapus 다 썼어요? Kalau nggak sempat buat ngapus, screenshot aja teman-teman. Screenshot boleh di apa namanya dipasang di 뭐라고 해야 되지? di line. 오케이, 자 여러분 우리 연습 좀 해볼까요? 영업팀은 아니요. 영업팀 여기 영업팀이에요. 이 CD sebelahnya ya. 1번 옆에 이 일을 하는 사람, 이 일을 하는 팀은 홍보팀이에요, 인사팀이에요, 정무팀이에요. 말해주세요. 인사팀. 네. 인사팀. 우리 nyontek 다. 인사팀이에요. nyontek했어? nyontek하지 마. 아니요, 쌤. 그래요. 자, 2번. 사람들에게 월급을 줍니다. 정무팀. 네, 맞아요. 정무팀이에요. 그런데 여러분, 만약에 회사가 크면 정무팀 따로 있고 사람들에게 월급을 주는 팀은 뭐라고 해요? 재무팀. 네, 맞아요. 재무팀이에요. 잘했어요. 아주 잘했어요. 3번. 회사는 홍보팀. 홍보팀. Ada 홍보nya. 홍보 ada itu berarti memasarkan ya, 여러분 ya. memasarkan, mempiarkan ya, mempublikasikan. 자, 마지막은 제품을 개발합니다. 네, 맞아요. 제품을 개발합니다. 그래요. 쉽죠? 연구개발팀. 오케이. 자, 여러분. 여기 기 때문에가 있어요. 여러분 기 때문에 배웠을 거예요, 여러분. Jadi teman-teman bisa pakai si ki temune ini pada saat teman-teman itu menjelaskan menjelaskan tentang bagian ya. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya, kamu kerja di bagian apa? Ya, karena kita buat ini nama tim kita ini. Nah, ya karena bagian kami membuat ini, maka tim kami namanya ini gitu ya. 자, 일단 기 때문에 기 때문에를 부서 소개할 때 어떻게 쓰는지 여기 대화가 있어요, 여러분. 대화에서 기 때문에를 부서 소개할 때 어떻게 쓰는지 알 수 있어요. 그래서 우리 기 때문에에 대해서 살펴보기 전에 먼저 대화를 우리 좀 읽어볼까요? 누가 읽고 싶어요? 누가 읽어보고 싶어요? 제가 하겠습니다. 여러분. 그래요. 남은 누구? 저예요. 저의 이름 불러주세요. Rahmawati. 네, Rahma. 선생님 안 봐요, 여러분. soalnya semua saya minimize, saya cuma lihat itunya doang bahannya. 그래서 이름 좀 불러주세요. 알겠죠? 네, 알겠습니다. 네, 그러면 라마는 남으로 하고요. 여는요? 누가 여 할까요? 네, 이름 불러주라니까, 이름 말해주세요, 이름. 나디파 쌤. 네, 하나, 둘, 셋, 시작. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 광고를 기획해야 하기 때문에 바빠요.
네, 맞아요. 광고를 기획해야 하기 때문에 홍보팀이 아주 바빠요. 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 아니고, pasti salah ngetik nih. Busa가 아니에요. busa emang kata keterangan. Buso가, belakangan di perusahaan kita, bagian mana nih yang paling sibuk gitu kan ya. Oh, sekarang kan kita baru ngeluarin produk baru nih gitu kan ya. 이제, 신제품이 나왔으니까, ya kan? 신제품 나왔어요. produk baru keluar ya. 그래서 광고를 기획해야 하기 때문에 karena harus 기획하다 tadi kita belum belajar tapi saya udah pernah ngajarin di yang sebelumnya. 기획하다 apa? Merencanakan. 딩동댕 아주 좋아요. 머리가 어쩜 이렇게 좋아요? 네, 맞아요. merencanakan이에요. karena harus merencanakan iklan berarti kalau kita bilang mendesain kali ya teman-teman, merencanakan 좀 그렇고 kita bisa ganti artinya dengan mendesain. Karena kita harus mendesain iklan gitu ya. 홍보팀이 아주 바빠요. oke 여러분 ya. misalnya kalau pertanyaannya 요즘 우리 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? 지금은 25일이기 때문에 여러분 25일이기 때문에 지금은 25일이에요. 아니다. gajian itu tanggal berapa sih? 25 ya biasanya. 모르죠, 여러분. kalau di UNAS면 28일이에요. 모레예요. 그래서 이렇게 해요. 잠시만요. 일단 띄우고. misalnya kita buat lagi. 어느 부서가 이번 달 말고 지금 ya. 오늘 misalnya. 지금은 어느 부서 우리 회사에서 kenapa loncat terus? 회사에서 어느 부서가 가장 바빠요? jawabannya gini. 지금은 20일이에요. 25일에 월급을 줘야 하기 때문에 ayo, bagian mana yang sibuk? Apa ya? Demo tim. 뭐라고? Demo tim. 재무팀이나 재무팀 atau 정무팀 ya. 정무팀이 아주 바빠요. 그래요, 여러분. 여러분 이렇게 대화를 만들 수 있죠? 네, 쌤 hapus ya. 자, 볼까요, 여러분? keda는 kitemune itu menempel dengan kata sifat atau kata kerja. Teman-teman udah belajar ini kan? Udah, Sam. Kira kitemune berarti keda menjadi ke kitemune artinya apa teman-teman? Menjadi besar. Menjadi besar? No. Karena besar. Karena besar. Cakta? Karena kecil. Cakitemune cukta? Karena dingin. 네, karena dingin kada? Karena pergi. Okta? Karena makan. Kalda? Karena tinggal. 네, 여러분, kitemune itu punya fungsi yang sama dengan aoso. Sangat sama. Sangat sama, tidak boleh diikuti dengan kalimat perintah, kalimat ajakan, atau kalimat larangan di belakangnya. Tetapi yang membedakan aoso dengan kitemune adalah kitemune itu bahasa formalnya, lalu kita bilang. Jadi silakan teman-teman pakai kitemune pada saat memperkenalkan misalnya gini, pada saat memperkenalkan sesuatu dan di situ teman-teman butuh tata bahasa karena tapi menyampaikan sesuatunya itu di dalam kondisi formal. Jadi si kitemune itu sebenarnya bahasa tulis dan bahasa formal dari aoso. Mengerti teman-teman? Jadi sama persis dengan aoso, cuman kalau aoso ya kemarin saya periksa semua itunya apa namanya topiknya hancur banget ya teman-teman. Teman-teman itu nggak bisa ngebedain mana bahasa lisan sama bahasa tulisan. Jadi aoso itu teman-teman ini bahasa lisannya ya teman-teman ya. Kitemunenya itu adalah tulisannya.
Jadi silakan pada saat teman-teman mau bilang karena saat ini banyak orang menggunakan SNS, nah teman-teman tidak pakai AOSO di situ, tetapi memakai Kitemune. Jika memang bahasa tulisan ya teman-teman ya. Jadi tulisan atau kalau kita bisa bilang juga ini ragam informal. Informal itu dalam kaitannya bahasa ini ya teman-teman ya, bahasa lisan ya. Dan di sini formal. Jadi kalau teman-teman lagi presentasi produk baru misalnya di depan orang Korea nanti pada saat kerja di perusahaan Korea dan di situ mau menjelaskan sebuah alasan, silakan pakaikan kitemune. Yes, toyo. Jadi kitemune sekali lagi dipakai untuk bahasa tulis dan satu lagi dipakai untuk menyampaikan alasan dalam pembicaraan formal. Yes, toyo. 네. 네. Sudah. Oke. Oh, 뭐야. 아니야. 자, 여러분, 읽어주세요. 누구나, 아무나 읽어주세요. 이 여러분, 문장 2개 있어요. 문장 2개가 있는데, 누가 좀 읽어주세요. kakak 그거 읽어줘. 아무도 안 읽어줘서 짜증나. 네. 다른 사람들과 같이 일하기 때문에 힘들지 않습니다. 네, artinya. Arti까지 bekerja 해줘야지. bersama apa sih orang lain itu tidak sulit apa sih karena bekerja dengan orang lain pekerjaan jadi tidak sulit gitu. Iya betul ya, tidak sulit, tidak capek ya. Jadi 잘했어요. 2번. 네. 2번 읽어줘. 선생님. 저도요. 또 Dila. 저요. 네, 하세요. 공부를 열심히 했기 때문에 시험 성적이 좋았습니다. 좋았습니다. ngarang 좋습니다. 좋습니다. Artinya. 공부를 karena sudah belajar nilai ujiannya bagus. 좋아요. 여러분도 열심히 공부해야죠. 왜요? 시험 성적이 좋을 거니까. 알겠어요? 네. 잠깐만요, 여러분. 이거 왜 이렇게 kayaknya lagi tiba-tiba error ya, hilang ya iklan saya ya. Ada kok, Sam? Ada kok, Sam? Sistemnya error, dia keluar bulat. Sekarang apa tampilannya? Masih sama. Sam. Ini soalnya saya sambil direkam teman-teman, makanya dia kayaknya agak berat. Ditaki Zoom meeting. Sekarang 나와요, 여러분? Ya kan error kan saya bilang. Iya, Sam. Error nih. Nah, oke. Sekarang udah keluar lagi ya. Ya, udah saya. Oke. 자, 여러분, 이거 나중에 하고, saya akan breakout room. Silakan teman-teman bercakap-cakap dengan temannya, berdua-berdua ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa karena koneksinya, udah cuekin aja. Kalau pas nanti saya breakout ketemu pasangannya, langsung aja bikin percakapan kayak gini ya. Misalnya, 요즘 우리 회사에서 ini bisa di screenshot dulu terus dikirim ke itu teman-teman ke line. Biar nanti bisa nyontek kayak gimana percakapannya. Tapi di sini nggak selalu Hongbo ya. Tadi kita udah ada Hongbo team, Yonggu Gebal team, 정무 team, 인사 team, 또 하나 뭐지?
인사, 개발, 정무, 홍보. 하나 뭐죠, 여러분? Satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Apa ya? 영업팀, Oh, 맞아요, 영업팀. Buat percakapan seperti ini ya, berdua-berdua ya, 여러분 ya. Agis saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit, nanti teman-teman foto balik lagi ke sini. Tahu kan ya kalau di breakout ya? Ya, Sam. Oh, kok nggak ada di sini, wait deh. 기다려보세요, 여러분. 왜 안 될까요? Sama Yula. 잠깐만요, error lagi teman-teman. Kenapa video saya itu saya nggak bisa dibuka ya teman-teman ya? Apa kamera saya kok nggak bisa di-on-in ya? Apa karena saya lagi ngerekam? Anya? Enggak sih, Sam, harusnya bisa juga, Sam. 그쵸? 오, 비디오 사용 안 함. 비디오를 시작할까요? 비디오 사용 안 해. 안 해. 너무 번거로워. Tapi kok di sini nggak ada, biasanya ada rooms ya. Tapi kenapa nggak ada ya? Ini adanya Cloud Girok. Emang saya lagi ngerekam. Saya ngerekamnya pakai yang lain kok, bukan pakai Zoom. 아이씨, 번거로워. 오늘따라 왜 이래? Hmm, apa karena saya paketnya nggak ada yang room ya teman-teman? 그럴 수도 있나? 일단 알아볼게요, 여러분. 우리 이건 일단 넘어갑시다. karena saya nggak bisa breakout room, 일단 넘어갑시다. 자, 우리 이것만 합시다. 사실 이유. 자, 한번 보세요. 홍보팀 박민수 씨가 일이 많다. 상품을 ini maksudnya buat breakout room-nya kan 어쩌지? 너무 많아서. Ya udahlah 3 tim aja. 3 tim juga yang seperti ini ya. Percakapannya kayak gini ya. 광고를 기획해왔기 때문에 홍보팀이 아주 바빠요. 오케이. Nah, di sini misalnya 조진수 씨가 정모팀에 전화를 했어요. ini dia kemana teman-teman? 1번. 조진 씨가 정무팀에 전화를 했어요. 조진수 씨가 정무팀에 왜 전화를 했어요, 여러분? ini iyu. Iyu kan alasannya. 여러분 pakai ki 때문에 di sini. Ini kan contohnya gini. 홍보팀 박민수 씨가 일이 왜 많아요? 상품을 홍보해야 하기 때문에 바빠요. 이해했어요, 여러분? 네. 네. 자, 1번. 1번 누가 하고 싶어요? di sininya tinggal ditambahkan W aja, teman-teman. Misalnya, 크크 씨, 조진수 씨가 왜 정무팀에 전화를 했어요? 크크 jawabnya, 월급이 아직 안 나왔기 때문에 전화를 했어요. gitu loh. 네. Oke? Saya coba ada 2 nih, Ibon sama Sambon. Siapa yang mau melakukan percakapan? Yang mau jadi nomor 2 siapa? Nomor 2 yang faktanya apa? Siapa? 여러분. 여러분. 왜 없어? 저요, 쌤. 네, 하세요. 저요. 네. 리피.
Oh, yang saya jawab juga apa? Saya nanya juga. Ani, kamu yang nanya, yang jawab biar aja, tungguin aja nanti ada yang jawab kok. Aneh. Orang saya udah ajarin tinggal Pak yang kiri tinggal tambahkan W, yang belakang tambahkan yang sasil pakai W, yang iu, yang di sini pakai kitemune. 때문에. 네. 물어보세요. 인사팀 이준 씨가 bentar. 왜 왜 바쁩니다. Bilang Oh. gitu nggak sih? 예, 죽을래? 왜 바쁩니까? 왜 Oh, 바빠요? nikah ya, Sam. 왜 바빠요? Insatim Ijunso 씨가 왜 바쁩니까? 왜 바쁩니까? Oke. Gak ada yang jawab tuh ya. Pokoknya nggak kelar-kelar bisa 5 jam nanti kalau nggak ada yang jawab. Saya dah. Saya dah tuh, kakak dah. Tuh. Siapa? Kakak Coba. dah. Oh, Kakak ya. nomor 3. 사원 교육이 있기 때문에 이준수 씨가 바빠요. 맞아요. 인사팀은 교육해야죠. 말이죠. 사원 교육이 있기 때문에 바빠요. 자, 3번. Saya Sam. 네, 하세요. 연구 개발팀 유키 씨가 왜 버거를 많이 해요? 여러분, 대답해 주세요. 하세요. 여러분. Kalau nggak ada yang jawab dan nggak selesai belajarnya nanti. Enak aja Sam doang disuruh ngomong seharian. Ayo 여러분. 네, saya Sam. 네. 제품을 기획하기 때문에 보고를 많이 해요. 그렇지. 그렇게 쉬운 건데 왜 망설이야? kenapa ragu-ragu? 망설하지 마. 알겠어? 그래요. 자, sekarang lanjut nih. Silakan siapa yang mau jadi 6, siapa yang mau jadi yo. 읽어요. 빨리. 여러분. 이거 저요, 쌤. 하세요. 이거 왜 브레이크아웃으로 안 되지? 민수 씨가 일이 많아요. Siapa yang yo? 저요, 쌤. 네. 네. 네, 많아요. 무슨 일이 있어요? 상품을 홍보하기 때문에 일이 많아요. 맞아요. Oke ya. 이해했어요, 여러분? 네, 네. Sebenarnya Sam tuh hari ini nggak mau ngasih PR teman-teman ya, karena saya mau praktekin di sini gitu loh. Tapi kalau kayak gini kayaknya harus dikasih PR, cuman PR-nya langsung dipraktekin aja minggu depan. Kalau Zoom lagi nggak apa-apa ya, Robun? Gak apa-apa, Sam. Iya, jadi berdua-berdua ya, silakan pasangan-pasangan. Tapi Sam kayaknya nggak akan ambil semua, karena di sini ada berapa? Ada 100. Jadi silakan saja Sam gini loh. Jadi ada beberapa PR yang nanti saya akan nilai dan ada yang tidak. Karena Sam itu teman-teman tahu kan Sam itu nggak ada nilai tugas 1 ya. Jadi Sam udah ngambilnya dari PR aja. Cuman kalau teman-teman mau berkembang, silakan saya mau dong maju gitu loh. Jadi biar kelihatan gitu teman-teman tuh ada prakteknya gitu loh. Intinya bahasa itu kalau tidak dipraktekkan teman-teman nggak akan bisa. Ya. Jadi silakan buat misalnya Keke mau sama Fahira gitu kan ya. Ya udah dipraktekin aja. Orang gampang kok ini ya. 네. 그래요. 자, 여러분은 어느 부서에서 일하고 싶습니까? 크크 어느 부서에서 일하고 싶어요? 저 홍보팀이에요. 홍보팀이요? 말을 잘하나 봐요, 말을. 딜라 씨 어느 팀에서, 어느 부서에서 일하고 싶어요? 저는 세무팀이에요. 세무팀이요? 왜요? 돈이 많아서? 돈이 많기 때문에? 돈이 좋아요. 선생님한테 주세요. 그래요. 아, 미치겠어. 세실리아 있어요, 세실리아? 네, 있어요, 쌤. 세실리아 어디에서 일하고 싶어요? 어느 부서에서 일하고 싶어요? 저는 영업팀이에요. 영업팀이요? 그래요. 영업팀, 영업 잘하나 봐요? pinter jualan ya?
물건 잘 팔아요? 그래요. 선생님, 그렇게 정리를 좋아하는 사람이에요. 선생님, 정리를 좋아하는 사람이에요. 그래서 정무팀에 일하고 싶어요. 아까 그것이는 말을 잘하니까 그리고 많은 사람들 앞에서 말할 용기가 있으니까 홍보팀에서 일하고 싶어요. 그리고 아까 닐라 씨는 론을 좋아하니까 재무팀에서 일하고 싶어요. 혹시 인사팀에서 일하고 싶은 사람 있어요? 인사팀에서 일하고 싶은 사람 있어요? 없어요? 이렌 인사팀에서 일하고 싶어요? 네, 없구나. 그냥 느낌을 하는구나. 인사팀에서 일하고 싶은 사람은 보통 어떤 일을 좋아하는 사람이에요, 여러분? 인사팀에서 일하고 싶은 사람은 보통 어떤 일을 좋아하는 사람이에요? 사람을 좋아요. 네, 교육을 좋아하는 사람이에요. 그쵸? 그리고 아, 예. 사람을 만나는 곳을 좋아하는 사람이에요. 사람들 만나는 곳을 좋아하는 사람이면 인사팀에서 일할 수 있어요. 알겠어요? 네. 네, 그래요. 네. 자, 이거 우리 좀 읽어볼까요? 한 문장씩 좀 읽어주세요. 빨리 읽어주세요. 우리 회사는 Ya, 네네. lanjut. 네. 선생님 읽어주세요. Kirain dilanjut. Tadi siapa yang ngomong? Oh, sorry. Saya Sam. 하세요. 여러분, 우리 kalau hes- pas lagi baca bilang, keke baca Sam gitu ya, jangan pakai saya ya. Karena Samnya nggak ngeliat video teman-teman, jadinya Sam tutup semua, Sam cuma ngeliat PPT doang. Nih, Baik Sam. siapa? Rahma Sam. Oh, nih, Rahma. 우리 회사에는 인사팀, 영업팀, 연구개발팀, 홍보팀이 있습니다. Selanjutnya siapa? 리피 Sam. Oke, yang udah baca terus aja nggak apa-apa. Yang penting ada yang baca gitu ya, daripada Sam nungguin sampai kelar jam 5 sore. 네. 먼저 인사팀은 사원을 교육하는 부서입니다. lanjut. Siti Hajar, Sam. 네. 교육에 관심이 있는 사람이 일하면 좋습니다. lanjut. Nur Mardiana, Sam. 네, 좋아요. 그리고 영업팀은 회사에 만든 제품을 지원과 교육에 팝니다. Lah, ini siapa yang baca? 연구개발팀nya belum? 연구개발팀은 제품을 개발합니다. Oke, udah Sam yang baca ya. terakhir, 마지막 문장 갈루 buka. 쌤. 네, 갈루 하세요. 쌤. 네, 갈루. 홍보팀은 신제품이 나오면 텔레비전이나 신문 광고를 합니다. 네, 잘했어요. gitu ya. 자, 우리 회사에는 어떤 팀이 있어요? jawab pertanyaan saya. 우리 회사에는 어떤 팀이 있어요? Tim, 연구개발팀, 홍보팀이 있습니다. 네, 좋아요. 인사팀에서 무엇을 하는 부서입니까? 인사팀은 무엇을 하는 부서입니까? 사원을 교육하는 부서입니다, 쌤. 네. 어떤 사람이 여기에서 일하면 좋습니까? 교육에 관심이 있는 사람. 하면 좋습니다. 잘했어요. 연구팀은 무엇을 합니까? 제품을 개발합니다. 네. 영업팀은요? 회사에서 만든 제품을 교육에 팝니다. 네. 홍보팀은 신제품이 나오면 무엇을 해야 해요? 텔레비전이나 신문 광고를 합니다.
네. 그런데 홍보팀은 텔레비전이나 신문을 왜 광고를 합니까? 홍보팀은 텔레비전이나 신문 광고를 왜 합니까? 회사를 알라고 좋은 이미지를 만들어요. 그렇죠. 네, 신제품이 나오기 때문에 신제품이 나오기 때문에 텔레비전이나 광고를 해야 합니다. 그래야 내중이 사람들은 우리 신제품을 알 수 있어요. 그래요. 네, 여러분 잘했어요. 자, 마지막으로 해봅시다. 인사팀. 첫 번째예요, 두 번째예요, 세 번째예요? 연결하세요. 이거 인사팀은 첫 번째예요, 두 번째예요, 세 번째예요? 첫 번째요. Kamu sahabat nih, salah saya bikinnya nggak satu-satu. Saya motivan sang pumal pamita, motivan sang pumal hongguamnita. Yang pertama apa teman-teman? Melatih ya, melatih, memberikan pelatihan kepada pegawai. Yang kedua, mempromosikan ya, mempublikasikan produk. Yang terakhir, Yongopti menjual produk. Ya, ini biasanya dia kayak Samsung tuh teman-teman, Samsung kan udah besar banget ya. Dia tuh jadi mereka tuh ada namanya Samsung marketing tuh beda lagi teman-teman. Saking banyaknya mereka penjualannya ya. Jadi di sini adalah yang nawarin ya kan. Jadi kalau misalnya mau pemesanan masuknya ke Yongoptim gitu ya. Jadi Hongbotim itu abis bikin produk, abis apa teman-teman? Kan urutannya udah saya jelasin ya. Pertama dari Gebal Team, terus habis itu kemana teman-teman? Hongbotim ya kan, dari Hongbotim ke Yongoptim. Karena kan pertama dari desain udah selesai diproduksi, Sengsan Tim dulu ya, maaf Sengsan Tim. Nah, terus habis itu sambil Sengsan Tim sama tim produksi ya. Tim produksi sama tim promosinya sama PR-nya sama-sama bekerja. Setelah itu barulah ada pesanan ya, Jumun ya atau Balju. Balju itu juga pemesanan ya. Ada Balju masuk ke Yongoptim. Itu ya teman-teman ya. Siapa tuh yang dengerin musik? Saya apa lagi dengerin musik? Saya Rabun, udah ngerti ya kurang lebih ya. Nanti PR untuk yang pertamanya itu, ini masih banyak ya teman-teman. Saya agak ngebut ya. Sebentar, sekarang yang kedua, kita masuk ke yang kedua. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang apanya teman-teman? Kita udah belajar tentang Buso, sekarang kita tentang posisi ya teman-teman ya. Apa kalau kita bilang jabatan ya? Bukan jabatan, apa ya? Kamu di situ udah apa, supervisor apa sih? Jabatan ya? Jabatan aku direktur. Oh benar ya, berarti benar ini jabatan ya teman-teman. Kalau tadi kan Buso itu bagian ya. Biasanya kalau di perusahaan kan pasti ngomonginnya kalau nggak bagian ya kan teman-teman. Kalau nggak bagian, kalau nggak posisi ya, posisi itu maksudnya kayak mulai dari supervisor, asisten manajer. Ini juga saya mau jelaskan ya teman-teman ya waktu itu ya, kurang lebih ya. 읽어주세요. Ini ada 2 pertanyaan ya. saya Sam. 네, 읽어주세요. 회사에서 제일 높은 사람은 누구입니까? 그 사람을 어떻게 부릅니까? 회사에서 제일 높은 사람은 누구입니까? 여러분 ingat gak? Siapa orang yang paling tinggi di perusahaan? 부장님. Ada lagi sebelum Bujangnim. Di atas Bujangnim ada lagi satu lagi. 사장님 아니요. Apa? Sangmu Sangmu di bawahnya. Sangmu di atas Bujang, di atas Bujang, di bawah Sajang. 대표님. 대표님 itu. Jadi 여러분 nanti saya itu ya. Masa nggak tahu tuh 여러분 Sajang nih. Sajang. Abis Sajang kan ada Hejang. Nah, ini sebenarnya urutan si Sangmu itu sama si Sajang itu sama teman-teman. Posisinya ya. Jadi Sangmu itu tuh kayak sebutan lain aja. Kalau di perusahaan itu bisa disebut dengan Sajang atau bisa bilang Sangmu gitu ya.
Oke, berbeda perusahaan ya teman-teman, beda perusahaan semakin besar semakin banyak dia. Karena kalau dikit, kenapa dikit saya udah jelasin ya. Kalau dikit berarti kan naik pangkatnya kecepatan kan? Naik pangkat kecepatan perusahaan belum tentu punya uang buat gaji segitu banyak ya. Gitu. Oke. Berarti saya 제일 높은 사람 누구입니까? 뭐 사장님입니다 gitu ya. 그 사람은 어떻게 부릅니까? Ya tadi ya 사장님. Oke. Nah, 갈게요. Nah, ini ya teman-teman, jikep apa berarti? Kita artikan jikepnya apa teman-teman? Jikep Posisi. posisi lah ya. Nah, jabatan. oke. Nah, pertama ini teman-teman ya. Ih, kok nggak mau ini dulu sih? Jim ini supervisor. Jadi pertama sebelum Jim apa teman-teman? Sawon. Tawon. Betul, Sawon. Abis itu Jim ya. Jim itu supervisor ya teman-teman ya. Supervisor ya. Terus habis itu asmen ya. Derry itu asmen. Asisten manajer mas. Asisten manajer gitu ya. Kojang itu manajer ya teman-teman ya. Sajang itu senior manager. Ujang itu apa? Wakil direktur. Ujang. Oh. Ya. Baru masuk ke Sajang. Sajang itu direktur. Masuk lagi ke Huejang. Kelihatan nggak? Enggak, Sam. Kurang atasan, Sam. Oh, kelihatan kan sekarang? Oh, kelihatan oke? Ya, kelihatan. Prestir gitu ya? Oke. Yorobun itu pasti masuknya dari Sawon. Biasanya dari Sawon ke supervisor itu bisa setahun 2 tahun. Lama teman-teman. Saya di Samsung itu sampai Juim doang. Ya 2 tahun, nggak sampai 2 tahun kerja saya jadi Juim gitu ya. Tapi yang bikin kita nih teman-teman untuk bisa diangkat apa namanya cangkemannya apa teman-teman, Sam tiba-tiba hari ini lupa promosi. Marketing. Apa? Apa? Barusan siapa yang cowok ya? Ada cowok di sini. Bilang dong, kan saya jadi semangat kalau ada cowok. Sengjin ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sengjin atau promosi, jinggep, sengjin atau jinggep ya. Kalau jinggep itu biasanya akan dilihat dari ini promosi juga ya. Biasanya itu bisa makan waktu sampai 2 tahun teman-teman. 2 tahun atau lebih. Karena kalau cepetan mereka ya tergantung kita juga sih. Kalau kita pinter ya, dilihat itu dari songkwa. Songkwa itu artinya performance kita teman-teman. Songkwa ini performance kita selama setahun gitu loh. Berarti kalau misalnya saya posisinya di supervisor, yang nanti menilai saya itu manajer ya, kalau sama asmen. Jadi asmen itu nanti memberi masukan kepada manajer si Mute gimana gitu kan. Oke lah gitu kan. Nah biasanya kalau nanti dapat nilainya awal-awal tuh, misalnya 1 tahun pertama itu udah pasti dikasih paksa banget walaupun kita bagus. Saya di Samsung kayak soalnya ngerasain kayak gini. Pertama dikasih C dulu, ntar baru B, ntar baru A, baru dia masuk ke asisten manajer gitu. Itu ya teman-teman. Jadi songkwa kita itu selama setahun itu bagaimana ya? Untuk promosi ya teman-teman ya. Atau menang project gitu ya. Kalau misalnya project ya teman-teman, project atau saop ya. Saop apa ya? Saop songkwa ini oke. Jadi performance itu bukan omu songkwa. Omu songkwa itu kan berarti performance kerja ya teman-teman ya. Omu songkwa sama saop songkwanya. Selama dia menjalankan proyek itu berhasil atau enggak. Gitu ya. Oke ya Rebun ya. 괜찮죠? 네, beneran kan nih 괜찮죠 aja ntar kagak itu lagi. 자, 보세요. 사원, 주임, 대리 그다음. 여러분. Wajang, Sam. Wajang. Sam dicekin mulu. Selanjutnya. Sajang. Sajang dulu. Oh iya Sajang. Astagfirullahaladzim. Sajang ya. Tadi saya udah bilang senior manager ya. Sajang itu senior manager ya teman-teman ya. Iya, Sam. Sudah. Berikutnya apa? Ujang, Sam. Lihat tuh. Dilihat udah botak udah pasti Sajang. Di atas Sajang baru ada Huejang ya. Ujang.
Yorobun nonton Kim Yumi kan? Kim Yumi itu apa Kwajang apa Derry dia? Derry ya? Derry. Derry. Sam. Oh, tapi udah oke lah Derry. Gaji udah lumayan kok. Nonton lagi Kwajang. Oke, Yorobun. Nah, teman-teman, tadi kalau kita pakai kitemune untuk menjelaskan, kita bisa pakai kitemune pada saat kita ingin menjelaskan bagian di mana tempat kita bekerja. Nah, kita bisa pakai enpion ida pada saat kita ingin menjelaskan apa teman-teman? Posisi kita ya. Dengerin ya, saya yang baca nih ya. 저는 세종 전자 연구개발팀에서 일합니다. 우리 회사 연구개발팀은 만든 제품은 인기가 많은 편입니다. Apa tuh? Enpion ida udah pernah belajar belum teman-teman enpion ida? Ya, Apa artinya? Udah tahu apa ya? Apa artinya coba? Apa ya? Nyebelin banget gak sih teman-teman itu? Udah Sam, udah tuh ditanya apa gitu loh. Lupa saya. Ke apa ke? Yonida. Cenderung Sam, cenderung ya nggak sih Sam? Cenderung oke. Bisa dibilang ya, misalnya Bilang. kayak gini. Ya untuk ukuran misalnya apa ya? Sebentar saya nyari contohnya. Untuk ukuran 갑자기 생각이 안 나요, 여러분. 선생님 itu kalau udah mong itu udah bengong aja, mikirin yang lain. Nah, misalnya gini ya, 여러분. 자, 볼게요. 갈 거야. 한국 남배우로는 gitu ya. Jadi untuk aktor gitu ya, misalnya siapa ya? Kalau Park Seo Joon kan ganteng banget tuh teman-teman. Siapa ya yang jelek tapi enak dipandang gitu loh? Aduh, gak ada yang jelek, Sam. Gak ada yang jelek. Bencana, Sam. Bencana. Keke ada ke yang jelek masa Keke tahu ini Kak reply 1988. Iya, tahu. Junior. Engdap Hara yang suka sama si itu kan si Pak Bogum kan suka sama ceweknya itu siapa sih namanya itu? Nah, yang suka sama dia juga itu kan? Ih, ganteng itu. Anya. Itu ganteng. Anya, 못생겼어. Anya. Rio Junior kan Sam. Masa ganteng segitu ya, 여러분? Ih, ganteng Sam, berkarisma itu mah. 아이고, 여러분. 남자를 보는 눈이 없구만. 잘생겼다고 미쳤어? Ganteng Sam. Ya udah, 알았어. Saya nggak mau menyakiti hati teman-teman. Siapa nih yang menurut yang kita biar samain aja siapa yang jelek tapi yang Sechan. Oh, 맞아요. yang Sechan 그래요. Oh, tapi kan dia bukan nambew ya. Kita jangan nambew 연예인 lah ya. 연예인으로는 jadi untuk ya Ronan di sini untuk sekelas selebritis Korea yang Sechan은 뭐 잘생긴 편이에요. setuju? Nih. 잘생긴 편이에요. Ya bisa dibilang lumayan ganteng gitu loh. Lumayan. Atau misalnya, 여러분 tahu Anyong restoran nggak? Tahu nggak Anyong restoran? Ayo, Sam. Anyong restoran itu harga makanannya paling mahal 90.000 rupiah teman-teman. Wow. Lalu kita bilang, tapi itu yang termahal ya, yang termurah itu 60.000 juga ada. Jadi kalau menurut saya mau 한국 식당으로 6만 rupiah이면 싼 편이에요. Ya enggak? Jadi untuk restoran Korea kalau harganya 60.000 ya termasuk murah lah gitu ya.
Karena kalau teman-teman kalau udah ke restoran yang besarnya itu nggak ada yang 60.000. Yang paling murah justru 90.000. Gitu ya. Oke, mengerti ya? Nah, jadi di sini maksudnya adalah saya bekerja di bagian R&D gitu kan ya. Perusahaan R&D di perusahaan kita itu produknya gimana? 인기가 많은 편입니다. Nek jawab itu artinya apa? 는 제품은 인기가 많은 편이에요. artinya jadi apa dong? Produknya produknya lumayan terkenal. Itu dong, lumayan terkenal. Nah. Gitu ya, Sejongjonja. Yang lumayan terkenal apa di kita? Huawei ya? Iya enggak sih? Lumayan Iya. bukannya terkenal lagi itu maksudnya bukan Manenpion tapi Inkiga mana ya memang bukan Manenpion ya. Mungkin Sony kali ya. Ya enggak, Sony itu kan sebenarnya terkenal tapi sebenarnya untuk HP-nya enggak ya, ya kan? Kita bisa bilang Iya. Sony handphone는 인기가 많은 편이에요. Ya termasuk terkenal lah karena orang tahu gitu loh. Walaupun nggak jadi di nomor 1 terkenalnya ya. Ya. Iya. 그래요. 그다 jadi apa? 큰 편이다. 큰 편이에요. Ini bisa 큰 편입니다. bisa 큰 편이에요. 여러분이 큰 편이에요. 큰 편입니다. 작은 편이에요. 여러분은 키 큰 편이에요. 키 작은 편이에요. 작은 편이에요. 인도네시아 여자들은요, 여러분, 키 작은 편이에요. 네, 맞아요. 네, 그래요. 네, 맞아요. 네, 춥다는요? 춥다 jadi apa 춥다? 좁은 편이에요. apa? 좁은 편이에요. 죽을래? 죽을래? 줍는. 죽을래? 편이에요, Sam. 좋은 편. Katanya udah belajar ya Allah. Itu ada yang mau masuk nggak bisa. Katanya udah belajar. Oh, teman-teman kalau misalnya kata kerja itu pakainya nen ya. Kalau kata kerja, nih saya catat ya. Silakan di screenshot ya. Kalau kata kerja pakainya nen 편이에요. nen 편이다. Kalau kata sifat pakainya en atau nien 편이다. Oke? Sam itu ada yang mau masuk gak bisa, Sam? Oh gitu. Oh, gimana dong? Belum nongol di Sam. Sam kok ini ribet nih. Gimana dong teman-teman? 잠깐만요. 왜 이제 와요? 거의 끝났는데. Mana nggak ada yang masuk? Coba sekarang. Coba sekarang suruh masuk gitu. Ini karena lagi direkam sih ya, sebentar. Iya, berarti kalau kata kerja pakai ention ya, teman-teman ya. Kalau kata sifat ya. Nah, kalau kada apa? Kata kerja nih. Jadi 가는 편이다. 가는 편이에요. misalnya 저는 misalnya apa ya, pergi. Saya bisa dibilang pergi gitu ya. Apa ya? Saya bisa dibilang rajin pergi gitu. Misalnya misalnya saya tanya sama ke sih, 백화점이 자주 가요? 저는요, 백화점 일주일에 5번 해요. 자주 가는 편이에요. Artinya apa? Oh, barusan ada yang masuk tapi hilang. Itu tuh si Mauril, Sam. Oke, tuh, udah tuh. Yang pas masuk itu udah saya oke. Nah, penjelasan saya tadi ngerti ya. 그것이 일주일에 몇 번 백화점에 가요?
Terus Keke jawab, 저는요, 선생님, 일주일에 5번 해요. 5번 가요. 네, 자주 가는 편이죠, gitu. Ya, bisa dibilang saya sering pergi. Ya, saya lumayan sering pergi, gitu ya. Jadi, pion ida itu bisa diartikan lumayan, atau kita bisa bilang, atau bisa dibilang, gitu ya. Bisa dibilang, gitu ya. Deta jadi apa, teman-teman? Deta? Dengan 편이에요. 네, gitu kan. dengan 편이다 berarti 한국 노래를 듣는 편이에요. 미salnya gini. apa ya teman-teman dengan 편이에요 misalnya. 여러분은 선생님 말을 잘 들어요? 여러분은 선생님 말을 잘 들어요? 여러분 itu mendengarkan nggak? Misalnya apa yang saya sampaikan, apa yang saya 말을 듣다 itu artinya nurut ya teman-teman. 말을 듣다 itu artinya nurut. 여러분은 선생님 말을 선생님 말 말고 부모님. 여러분은 부모님 말씀을 잘 들어요? silakan dijawab. 여러분은 부모님 말씀을 잘 들어요? 잘 안 듣는 편이에요. Oke, 맞아요. Siapa tuh yang 아니요? 말씀 Saya, Sam. anak tidak berbakti. tapi kalau misalnya bilang, 저는 자주는 아니지만 선생님 그래도 잘 듣는 편이에요. gitu. 자주는 아니지만 그래도 잘 듣는 편이에요. Ya saya memang nggak sering sih, tapi saya termasuk dengerin kok Sam gitu. Kalau orang tua misalnya bilang jangan, ya saya bilang, 우리 엄마는 가지 말라고 할 때 제가 안 갈 때가 많아요 gitu. Jadi 우리 엄마는 가지 말라고 할 때 저는 안 갈 때가 많아요. 안 갈 때가 많아요 itu artinya apa? Saya tuh waktu ibu bilang jangan pergi, ya saya banyak nggak perginya gitu loh. Tapi kalau tadi siapa? Fajar ya? Tapi kalau Fajar, 우리 엄마는 가지 말라고 할 때 저는 갈 때가 많아요. Jadi waktu ibu saya bilang jangan pergi, tapi saya banyak perginya gitu loh. Berarti saya 엄마 말씀을 잘 듣는 편이에요? 잘 안 듣는 편이에요? 잘 안 듣는. 맞아요. 잘 안 듣는 편이에요. ya, silakan introspeksi sendiri ya. 사는 편이다 artinya apa? 잘 misal. Berarti bisa dikatakan atau lumayan hidup lah ya. Ini nggak bisa begini doang, harus pakai kalimat misalnya. 저는 misalnya gini. 우리 친구 무티아는 한 달에 5번 호텔에서 자요. vacation ya, apa sekarang stay vacation gitu. 우리 친구 무티아는 한 달에 5번 정도 stay vacation을 해요. 그래서 잘 사는 편이에요. 이해 nggak sih? Artinya apa tuh? 여러분, 우리 친구 무티아는 여러분 빨리빨리 해야 돼요. 우리 친구 무티아는 일주일에 5번. 5번이나 stay vacation, tahu kan ya teman-teman ya, liburan di hotel. Stay vacation. Yes, staycation, Sam. Staycation. Staycation. malu ya. 우리 친구 무티아는 일주일에 5번이나 staycation. maksudnya vacation kan, singkat aja kan ya ke. 이나 staycation을 해요. 그래서 잘 사는 편이죠. 잘 사는 편이죠. artinya apa? Apa ya Betah. artinya? Bukan betah. 잘 살다 itu artinya hidupnya enak teman-teman. 잘 살다 ini artinya hidup enak. Hidupnya enak, mewah. Berarti di sini artinya apa?
si Mutia itu dalam bukan iljuil, astagfirullahaladzim, bukan iljuil. Misalnya handal. Dalam 1 bulan dia itu staycation 5 kali. 5 Berarti kali. bisa dibilang hidupnya Enak. hidup mewah gitu. Tolong diingat ya Mutia ya. Tolong ya. Ya, 여러분 ya. 제 동생은 키가 큰 편이에요. Adik saya bisa dibilang atau bisa lumayan tinggi gitu ya. Hong 씨는 요즘 일이 많은 편이에요. Hong lumayan pekerjaannya banyak belakangan ya. Gitu. Oke, 자. 연구개발팀 바빠요. 이유 lagi ya, 여러분? Ini 뭐야? Enggak, yang ini aja. Siapa yang mau baca? Silakan. Saya Zem. Oh iya dong. Baru ada cowok. Siapa? Iram ya? Dava Zem, Dava. Oh, Dava. Dari mana Zem? Semuanya? Satu Ya, aja. enak aja. Kamu kan laki-laki. Ya 6 lah. Oke. Udah Zem, langsung. Yes. 요즘 연구 개발팀이 바빠요. Oke, lanjut. Yo, 누구야, yo? Siapa Saya yang Sam menjadi? Humaira. 네, 하세요. 네, 바쁜 편이에요. 왜요? 신제품을 개발했어요. 했어요. Teman-teman tahu nggak ini artinya apa ini? Itu lagi buat ini nggak Sam? Lagi buat produk baru gitu bukan ya? soyonya artinya apa soyo? Karena 오, 딩동딩. 좋아요. 맞아요. 신제품을 개발하기 때문이에요. 신제품을 개발하니까요. 신제품을 개발했어요. 같은 말이에요. 예. 다 쓸 수 있어요, 여러분. Karena si ki 때문에 itu juga bisa ditutup belakang pakai yo ya. 기 때문이에요. 개발하기 때문이에요. atau ki 때문입니다. Oke, kalau pakai hanika juga sama ya. 개발하니까요. Oke? Oke. Belakangan tim R&D sibuk ya? Ya, bisa dibilang sibuk lah gitu ya. Kenapa gitu? Karena kan kita lagi mengembangkan produk baru, lagi desain produk baru gitu ya. Rio. 자, 이 사람은 어느 나라 사람일까요? Sebentar deh, buan gue ya. Oke. Langsung aja kita baca ya. Siapa yang mau baca satu kalimat? Baca. Deh, hasil. Langsung aja nama langsung bilang gitu. 테스트 쌤, 저는 세종전자 홍보팀에서 일하는 아닙니다. 아나입니다. Oke, lanjut. Amalia Sam. 네. 사람입니다. lanjut. 에인다 쌤. 네. 세종학당에서 한국어를 배웁니다. lanjut. Siti Ajar Sam. 네. 지금부터 우리 회사 사람들을 소개하고 싶습니다. lanjut. 호엉 씨는 베트남 사람입니다. lanjut. Ajar Sam. 네. Ajar dulu. 네. 한국어도 잘하고 영어도 잘해서 그래서 사람들과 자주 만납니다. 네, lanjut. 이카 쌤, 네. 리아 대리님은 인도에서 왔습니다. lanjut. 아세 Sam. 네. 맛있는 음식을 좋아하고 요리도 아주 잘합니다. lanjut. Atika Sam. lanjut. Ya, Atika, lanjut. 우리 회사 요리사입니다. bukan 회사. 우리 회사 요리사입니다. 오, 잘했어요. lanjut. Theo Sam. 네. 저희 차장님은 한국에서 왔습니다. lanjut. Humaira Sam. lanjut. Pokoknya gantian aja terus undongnya. 운동을 좋아합니다. Oke. Siapa tuh tadi yang Safia. Oke, lanjutin.
재미있고 친절한 편입니다. 재미있고 친절한. 한 편입니다. 네. 먼저. 난다 쌤. 네. 그래서 사람들에게 인기가 많습니다. 오케이. 네, 계속하세요. 돌아주세요. 네. 우리나라에서 사람들은 쫄쫄 열심히 하고 세워주었습니다. 네. 자, 마지막 문장. 인다 쌤. 쌤. 네. 좋은 사람들이 있어서 회사 생활이 재미있습니다. 네, 알겠어요. 자, 선생님 질문할게요. 준비하세요. 저는 저는 아니고 아나는 어느 부서에서 일해요? 세종 세종전자 홍보팀이에요. 네, 맞아요. 아나 씨는 세종전자 홍보팀에서 일해요. 아나 씨는 어느 나라 사람이에요? 멕시코 사람입니다. 네, 아나 씨는 어디에서 한국어를 배웁니까? 세종 씨는 세종학당에서 한국어를 배웁니다. 네, 아나 씨는 지금 무엇을 하고 싶습니까? 네, 맞아요. 아나 씨하고 같이 다니는 회사 사람들을 소개하고 싶습니다. 네, 첫 번째는 호응 씨는 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 네, 호응 씨는 왜 거래처 사람들과 자주 만납니까? 한국어 잘하고 한국어도 잘하고 영어도 잘해서 네. 저 사람들과 자주 만납니다. 네, 여러분. Gorecho ini artinya partner ya, Ajarin. teman-teman. Gorecho itu bukan partner, maaf. Jadi kalau kita bilang apa ya, teman-teman? Pembelinya gitu loh. Gorecho itu artinya pembelinya. Perusahaan pembelinya ya. Kalau kita bilang apa sih? Customer kita, klien, maaf ya. Klien ya. Jadi karena Siong itu pintar bahasa Korea dan pintar bahasa Inggris. Jadi dia sering bertemu dengan klien gitu loh. Ya, namanya juga dia kan kerja di Yongop Team kayaknya ya. Jadi karena dia bagus bahasa Inggrisnya dan bahasa Koreanya supaya bisa memikat orang gitu ya untuk beli untuk menjadi klien atau pembeli di perusahaannya di Sejongjongja. Makanya dia sering begitu ya. 자, 그다음 리아 씨가 있는데요. 리아 씨 직업이 뭐예요? 리아 씨 대리님입니다. 네. 리아 씨 직업 apa tadi posisinya? 리아 씨 직업은 뭐예요? 대리예요. 리아 씨는 어디에서 왔습니까? 인도에서 왔습니다. 네. 리아 씨는 무엇을 잘합니까? 맛있는 요리합니다. 요리 아주 잘합니다. 네. 요리 네. 리아 씨는 무엇을 좋아합니까? 맛있는 음식을 좋아합니다. 네. 그래서 맛있는 음식을 좋아하고 요리도 아주 잘하기 때문에 리아 씨는 우리 회사에서 뭐가 됩니까? 우리 회사 요리사입니다. 네, 요리사가 되었습니다. 네, 그다음 자오웨이 있어요. 자오웨이 씨 직업이 뭐예요? 사장님입니다. 네, 사장이에요. 어디에서 왔습니까? 한국에서 왔습니다. 자오웨이 씨는 무엇을 좋아합니까? 운동을 좋아합니다. 자오웨이 씨는 성격이 어떻습니까? 친절한 네, 재미있고 친절한 편입니다. gitu kan. Jadi di sini maksudnya 아주 재미있어요, 아니에요. 아주 친절해요, 아니에요, 여러분. 그런데 조금 재미있어요, 조금 친절해요. 그래서 우리가 어떻게 말할 수 있어요? 재미있는 편이에요, 친절한 편이에요. 알겠어요?
네. 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 다시 조웨이 씨는 재밌고 친절하기 때문에 사람들에게 어떻습니까? 인기가 많아서 네, 많습니다. 인기가 많습니다. 네. 우리 회사 사람들은 어떻습니까? 우리 회사 사람들은 어떻습니까? 사람들은 일도 열심히 하고 잘 도와줍니다. 오, 잘했어요. 여러분, 좋은 사람들이 있으면 회사 생활이 어떻습니까? 회사 생활이 재밌습니다. 재미있습니다. 여러분도 나중에 한국 회사에서 일하게 되면 어떤 사람들을 만나고 싶어요? 좋은 사람이에요. 좋은 사람과 재미있는 사람, 친절한 사람을 만나고 싶어요. 그래서 회사 생활도 재미있을 거예요. 네, 그래요. Nah, 여러분, 오늘 untuk yang pertamanya kita istirahat dulu ya. Saya matiin ininya dulu, soalnya harus rekamannya dimatiin. Ini saya merekam, khawatir nanti ada teman-teman yang mungkin belum nggak bisa ngelihat, jadi saya merekamin ya. Nah, 여러분, istirahat 5 menit atau 10 menit, kita lanjut lagi kayak tadi ya. Tapi saya mungkin agak ngebut, nggak apa-apa ya. 네. Nih, ya istirahat dulu sebentar ya, 5 menit ya teman-teman ya. Jangan 10 menit, 5 menit, oke? 네. 물 마시고 오세요.